السلام عليكم صباح الخير. دوزيام جور ديال الفيستيفال ان شاء الله. Let's go. الحصة رقم 4 اليوم الجوج صباح حديد الساعة 25 دقيقة. دونك تبدي لا سيسيون مع 9:30. شوية د لا فاتيك بزاف ديال ليكسيتاسيون. دونك مزيان نتمنى تكون هاد النهار يدوز مزيان، نشوفو أفلام زوينة، نشوفو قصص زوينة. Welcome to the international program number 4 of the Short Film Festival. Ce matin, nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous les réalisateurs des films que vous allez voir. الحصة الخامسة سيدي لاب غتكون فيها تجارب جديدة سينمائية في لي زوتي ديال الإخراج في القصة. نكتشفو شنو غتكون 5 الأفلام في الحصة. L'audace que vous avez à cœur et qui vous mène dans votre volonté de transmettre vos récits. En termes de parcours, ce que je peux raconter, c'est que donc, j'ai fait du théâtre. J'ai fait plusieurs écoles de théâtre, dont l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Et c'est en fait pendant ces études qu'il était question en 3e année, on pouvait faire des projets personnels. Donc moi à ce moment-là j'avais voulu proposer un projet, j'avais dans l'idée de mettre en scène une pièce. Et en fait on était 6 comme comédien. Ouais, alors déjà m'en voulez pas si je bafouille un peu, je suis très mal à l'aise en public, je tiens à le dire. Et ouais, mais il y a des résonances parce que j'ai eu mes premières envies de cinéma très tôt, vers 8 ans, quelque chose comme ça. Et évidemment on donne pas d'argent à un enfant du temps pour faire des films. Donc j'ai demandé à ma mère, j'avais un ami qui était comédien, j'ai demandé si je pouvais faire comme lui. Et après beaucoup d'échecs en casting, il y a quelqu'un qui a fini par me prendre et comme ça j'ai appris, j'ai fait pas mal de tournages, de téléfilms, de films et c'est comme ça que j'ai appris, ça m'a servi d'école. Et après voilà, j'ai fait un peu, j'ai appris dans un système où de débrouille, j'ai fait des clips pour des amis, donc toujours des choses un peu avec les moyens du bord. Et le dernier film que j'ai fait, Lucienne dans un monde sans solitude, est en fait le premier court-métrage que j'ai écrit, sauf qu'il se passe dans un monde de jumeaux, qui est assez ambitieux dans l'univers. L'univers est assez compliqué à mettre en place. سيونس سادسة 5 الأفلام في الانترناسيونال، في الكومبيتيسيون انترناسيونال. بديتني الأيام قرب النهار. مي جو بونس مانيش نقدر نكمل يمكن 5 الأفلام كاملة، نخرج يمكن واحد 3 ولا باش نمشي لاكار نشد التران ديال الروتور إن شاء الله. Très heureux d'accueillir parmi nous les réalisateurs des films que vous allez voir. We are delighted to welcome the film directors of today's program. وأخيرا انتهت نهاية الأسبوع، انتهى الويكاند. ربحنا في المحطة كليرمون-فيرون الوجهة إن شاء الله إلى باريس العاصمة. الحصيلة ديال اليوم هي بعض الأفلام على طريقة التيك توك. فيلم وهكا الرحلة ديالنا تكون كملات ونكون معايا تصوير. كما شفتوا في التيتر غادي يكون اخر فلوق، كان اول فلوق. ولكن بالنسبه لي الفلوق انا ماشي ضد الفلوق، كنتفرج على الفلوق في اليوتيوب، كيعجبوني بزاف ديال الفلوقر، ولكن كنحس بهذا الفلوق بالنسبه لي انا ما ناسبش الشخصيه ديالي، ما ناسبنيش. لا سبب بسيط جدا، لانه كيخليك فريمون كتبقى مركز مع الفلوق، فوقاش خصك تصور، فوقاش تتابع، ماشي انك تعيش اللحظه، كتبقى متابع انه تختار اللحظات اللي فيهم الفلوق. وهذا بالنسبه لي انايا عيب كبير وشي حاجه اللي مبغيتش نعيشها. انا ماشي الهدف ديالي نكون فلوقر، الهدف ديالي انه نتمتع باللحظه. سافرت في ويكاند بحال هذا ديال المهرجان، سافرت مع الاصدقاء مع العائله، بغيت ديك اللحظه نعيشها 100%. والفلوق الاولى ديالو كيخليك مركز اكثر مع المحتوى اللي غديرو في الفلوق ديالك، اكثر مع انك تعيش ديك اللحظه.
الناس اللي كاين ناس كيقدر الناس ما كاين ناس ماش كاين الناس اللي هذيك هي خدمته خصو يدير دي فلوق دونك يسافر باش يدير الفلوق كيمشي للمهرجان باش يدير فلوق لان الخدمه